tani 다 dorje thakpi kamna dorje thakpa do tsuod tani tar yair na tani dorje thakpa zerko na sanghak thakpa tani shergit ta thang yarib kar kamna chi shergit tinra diore ta yinna ya chembo tar yo mare tani tsuod nga tsu boyer ka sachare tani boyer go dorje thakpa go gondshi na ताते दुर्जे थबागे छुतर यागर ने मारा तार योंजे यागर ना यो रे पोयर ना योंजे ती वांद शेने ना पेरना पमे ग रिग दता तने केबा ग रिग ती नंगे yang छु छु जया ग छु 탑 थमो माइम बाते जो तारे पमे देला त 토hnग शियो सा मंगबो ज त छयो रे. Pour ce qui est maintenant du véhicule de Vajrayana, des mantras secrets, le tantrisme, il s'est un peu développé en Chine, mais surtout au Tibet, et également il est attesté en Inde. Et là, au point de vue de la pratique religieuse, les femmes sont supérieures aux hommes. Donc dans les textes, ou dans la pratique, disons dans le Vajrayana, une attention particulière est portée aux femmes dans cette tradition-là. 가르제난데 상학 건너나더니 아주 추접티데 싸와 섬스기오라 되니 무접 거싸와 신럽 거싸와 라마스 되니 무접 거싸와 더 예덤스 되니 천례 거싸와 관조지다 더 라마다 예점 관조 어제 당가르 너나 따로 추종 정말 요사용제 매사요제 更따리용 뭐시기 싹섬 싸와 섬스기도 베거 침보스 거쓰고래 된데 싹섬 그 님바 그 다리 흥학 몽보즈도 라지가 뛰노나 바 추바 남덕진디 싹섬 그 님바 양덕즈든 추리오드노 디모즈가 원전 건제 다 뛰노나 그 접샤가 하그노나 칸조지 팀 칸조데 베나 집전 조르마 도르제 박모 양나 릭쉿 마다 양진 마라 속바 르비 하강롱 모기글 하강롱즈도 천례가 다리가 다 시보르 그 조오 답 접샤가 조오도 되니 덴자즈가 다리 원전 사요래. Dans la pratique du Vajrayana, il est question, un pilier, disons, un moment, une conception très importante s'appelle les trois racines. Les trois racines, c'est donc, je reprends mes notes, donc la racine des bénédictions, c'est le lama, la racine de l'accomplissement, ce sont les yidam, les divinités tutélaires, et la racine de l'activité éveillée, ce sont les dakini, donc des entités féminines. Et il est important dans cette pratique du Vajrayana, dans cette pratique tantrique, d'accumuler, de réciter, donc de faire le nyempa, accumuler des récitations de tous les mantras qui sont associés au lama, au yidam, à la divinité tutélaire et à la kanjoma et à la dakini. Et les dakini sont des femmes. Par exemple, il y a Tara, Jolma, il y a Yantienma, Pragmo, Dorje Pragmo, Vajravarahi. Et donc, les femmes, les dakini sont la source des activités éveillées. C'est un des trois piliers importants dans les trois racines. 다 야 추르바 보테 지 뇽몽바 람천 바가 마쿠네 야나 지 르비 다 냠린 그 참 통본르자 통요네나 베나 뿜메테 양 지 시그야마 텐제 이다나 데니 베남 공부 흘럽 그 송원레 디나 지마 탐칠레 웬메 지마 캬브람 파세 베나 추저야 그 쪽 몽보즈고레 디나 지그 제다 흥하다 된자 몽어요제 데 참마야 지미랑진 랑진 마츠베가 랑지레다 이나야 디나네 데니 웬메 뿜메 시그야마테 다리가 추줍지 쪽는 그냥 쪽 캬던 파바 인지 된자 송사야 요레 이나야 또 왕보 랍지 차 통보 뭐가 다리가 답주시한지 송어레. Oui, donc dans la pratique tantrique, parmi les éléments qui favorisent l'accomplissement de la pratique, un des éléments, c'est le fait de pouvoir pratiquer avec une partenaire féminine, et c'est là considéré là comme un élément
particulièrement important pour l'accomplissement de la pratique tantrique. Alors ceci, c'est quelque chose qui s'applique à la pratique tantrique de pratiquants avancés. On est là en train de parler d'une pratique de haut niveau. Lasso. Raison. Lasso. Chirtung tereng ngatsu ndi chazir kono cheli ga kachan zindi ya mongboz ga tande semkur sheme ne na dis ko kabon zi inen thanda kan tariang ta de chudan red goti de so yang ji mabshi de tap me ban zre rangkar ge na ngatsu ji le la bo go go ne panzar kacha sha na yang ji re ta ina yang ji che nam ban dan kheba mong bo go ta pa me ga ne tang de chu go ngone pa me ga ne tang de la ngunzan shue go na dis den da zi machine set me ban chang do marana. Donc ce dont on parle là, c'est peut-être un peu complexe pour des gens qui ne sont pas, disons, très avancés ou très pointus. Mais bon, je m'adresse aussi à des chercheurs et je pense que ils ne seraient pas non plus très satisfaits si on ne rentrait pas dans ces détails. Donc, voilà. Tatarong pena de ngatso nawa sanji bichu na yang jongare nirkamna tene pume dana tenda 다 쪽 메데 쪽 메반에 되니 랍트 총하다 된자월 고근에는 추냠슬랭게 요래 레다는 양 상력 도제 타바 차버도 라미짓 라나 남주 라믹 그 띠니르금나 되니 범메다나 대전도 도연 너초 탐치장 마르방 진도 생각기 탑름 캬버잖아 되니 타कर 그 되니 잡아 톱게 된자 망보스 송요래. Nicolas viens là parce que là je 망보메 당이 망보스 세 매용 되는데. 도 그 총네 내나더니 랍도 총야다나 되니 도연 도연 방지다나 범메 방지 된자 세 요래봐. 제다 이나야 ngak기네 끝나 되니 탑 캬버전 탑시 캬버전 그 시즌나 되니 다 아주 노치르던 건 노연 탐치경 머빵 되니 분명히 머빵네 되니 타कर 그 텔라트네 트바토바 몽보스 요레스. Donc dans le véhicule du sutra ou dans le sutra avec les sutras, disons plutôt les écoles du bouddhisme qui valorisent ou qui favorisent les sutras, il faut abandonner les objets de désir. En revanche, ce n'est pas le cas dans le véhicule des tantras ou des mantras. Là, ce qui compte, ce sont l'habileté. Et donc là, il n'est pas question de devoir abandonner les objets d'essence. C'est une grosse différence entre les deux approches, sutra et mantra. 가르세나 ngama de ojing ga sachatela teni jarbo andrabo de sikiyore teni jarbo andrabo de teni koran lap moya mambo yore korean mambo yore teni ku chokbo jamba chogsene na da churang ga zmo da na koran de zo tamche de bangne da 상지 출력은 그 랍트 총나 여보래 랍트 맙총나 그 타르와 점제 여보 톱톱 그 말했어요 코로나 여시래 레다 코른 그세네나 ku sang ngak khona nyamslen ge ma to teni ta pome ge chok dan de so pang na mans gare se yojena zami charna nyam ga jang wa ni sengke ngir chit jang doyin pang yi tarwa no dak na me man char tos gare se na zambi leng ge ji mu char de so pe nyang ga wan do teni garte jikten ge kam ge wa de so teni sangke nyatan jirch patawi korangyang teni kurda changma mar pangne ne yara tarwa to chnayang ku bommedanan doyon pangne tarwa de dong ni man teni korang bomme marpang jön de chunyamsalane inze de jima de yarwo dan psumong kurdan chiba chamma da teni chiba to sonre ze teni lorji dana teni chumjong kwangdak chona pe sarbo song yore de indi 딱 상권과 추가 되니 딱 차추zer 거는 자고 범매가 단적대 된다가서가 원전 고근도. Donc dans le pays de Orgyen,
il y avait un roi qui s'appelait Indrabodhi et il avait énormément d'épouses, de reines et un grand entourage. Et ces sujets lui demandaient de tout abandonner, sinon il n'aboutirait à aucun résultat spirituel. Mais il a refusé, disant qu'il pratiquait les mantras secrets et l'école de la pratique des mantras secrets, il n'avait pas besoin d'abandonner les plaisirs des sens ou ses possessions. Et non seulement ça, mais en plus, non seulement lui a obtenu la réalisation, mais également tout son entourage et ses épouses. Tate mayin batarong mombo yore. Yenayang nge tak sanghak korne tarong china karesere na shirab rangjin pubme la mupur shepa juju pagose. Pubme tsikite shirab ka rangjin re tela karte tari mu jamba mupur shini na teni sanghak ka tsatong juju nanga teni tari tsatong juju agan jirnron re zi. Ta teni wogyi ka nangtang ka pubme ka sanghak ka kamna che dangjong tombo shiyo jikir yimtsin te so re samgayo. Donc, dans l'école du Vajrayana, dans la pratique du Vajrayana, il est dit que les femmes possèdent l'aspect de la sagesse. Et après, je suis désolée, je ne l'ai pas suivi. Les méprisés, c'est... Ah, les méprisés, c'est le 14e, c'est ça, Le 14e manquement majeur. Le 14e manquement majeur pour la prise de vœu ou la prise de vœu, le 14e est le mépris envers les femmes. Et donc c'est un manquement majeur au vœu. 다 objik chugna na saro makona tene parents ga tari te cham gna na karese orza pome ko gonggo ta na te jeba ga gonggo ni kala tene dis 지금 잠님 마인 바가 또 레카 찍는 거 레카 찍는 거 잔자가 샤치나야 tene 지 pome ko gonggo de dis nyongse sen ri chakndo no tenda karena nge tenda samsartang yo tenda ko to wes. Et donc, j'aimerais vous demander, de mon côté, en France, quand un homme et une femme occupent la même position professionnelle, comment se fait-il qu'en général le salaire ne soit pas le même? Donc, est-ce qu'il y a c'est une question que je voudrais poser. Et le salaire. 그래, 나초 치우거나 다 다른 식이나 간데서 그래. 대 범위가 고그니 다다이나 야 디스 지 로지 원더시나 베나 게시마즈기도 다른 로지 땅나 가레 요레서 가레 메레서 강타리양 다 당선 사천 가레나 드네 게시마가 직적근도와 드네 지마 다리 게시마데 표교가 드네 차지 저요사레 대양 다 보이르나 지 ram님 마연셀 거나 가레나 다 되는 저 요사레. Donc c'est vrai que dans le bouddhisme, les femmes occupent un niveau quand même un peu inférieur, mais comme je l'ai dit, des femmes pleinement ordonnées, des geshemas, des docteurs en philosophie, pardon, des geshemas, des femmes docteurs en philosophie, il y en a eu, et maintenant il y a à nouveau une formation qui est en cours, et dans certains endroits, certaines d'entre elles vont passer des examens pour obtenir ce titre de geshema. Donc il y en aura dans l'avenir, même si cette tradition a été arrêtée, il y aura dans l'avenir des femmes geshe dans la tradition tibétaine. 아마 아더니 지금 망보 요요사레다 옛나양 된자 캡친부 준득사 말에 맞춤 라롱 가르크 더니 감무지기도 다 추진 지면 번속 콩그 지르게 야치 갸질로 더니 탕 당원금 감모도 조퍼레 더니 팀 감모도 다 당상데 맞출 가르크 랑초가 멈초 컨트롤 마다나 더마인 바가 지금 파존제 지는자 릭시제 지는자 콩 넘바 감모 즉 tene ta tarti ngeng lo ni shi kong ro ba lo ya shi kya ji ko lo tang tang nga chu tene khamo go tene khamo chik tene larong gar ka thomar tari ti korne te cha yore ina ya ti ner kapna ti khorang ga ti langchir
이게는 된다 장 요마래. Maintenant, si on parle des kémos, comment est-ce qu'on peut traduire kémos? C'est pas des abbesses, mais docteurs, des docteurs en philosophie, c'est l'équivalent Nyingma des Geshe-ma, d'accord. Donc du côté de l'Arungar, il y a en revanche une tradition de kenmo, donc de femmes docteurs en philosophie, qui a démarré en 1988 avec donc c'est Khenpo Jigme Phunso, le maître fondateur de l'Arungar, qui a démarré cette tradition. 5 femmes ont en 1988 obtenu ce titre de docteur. Et il y avait Mutsom, Park Jeon et quelques-unes, etc. Mais à l'époque, on ne délivrait pas de diplôme formel. 다때 관모즈기든 아주 오기당던 거배 배나가 좀 범람 받고 있는 건데 여러 참 통보는 된다서 그 송요래. 되니 따탕 이바도 탕 이빙 아주 라론 거금 감모 퍼지도 지스통 기결 급축고니 그 다와 이비나 연건도 다 띠네르금나 파르치름 감모 접착 yarmarız 요래. 즉 요래. 증이 yarmarız. 띠능나 되니 야넉 그 게르동마 양다리 그 아니 잠스가 되는 감목을 락딱다는 감목 고르네트라송. Donc c'est un très haut niveau d'études auquel elles ont abouti et ça continue en 1992, en février 1992 pour la deuxième fois une promotion de doctoresse, de femmes docteurs en bouddhisme a été disons nommées. Elles étaient 10 ou 12 à l'époque et parmi elles il y avait 2 bhikshunis, 2 femmes pleinement ordonnées chinoises. 당상 옛날에 발칠 간모 다른 앞질하게 yarmardan 전자 무스고 전자 수수고 때이다나 대선 수수고 베르나 땅아 수종거나 오마 찾마 제 다리 공도샤바가 종가보르가 오건 전자 수수고 되는 로혼시다나 콘남바가 때요래 때나 자와당 다리가 직바래 자와인고니 있나요 다리 간보 수수고 대선 수수고 되네 다로혼시다나 그런 다요래 대당 자와 고니 막도제면 때리 지 캬버 강해요고요 말해. Et maintenant, donc, on aboutit à un total, depuis donc, 87, à un total d'environ 50 femmes docteurs. Ces femmes ont chacune la responsabilité de plusieurs cours. Elles donnent donc elles enseignent maintenant. Elles enseignent les 5 grands traités, donc Vinaya, logique, etc., etc. Et l'éducation que reçoivent les femmes par ces docteurs femmes enseignantes et de la même éducation que reçoivent les moines par leurs enseignants dans leurs classes. Les classes sont séparées, mais le contenu des classes est exactement le même. 다때 베나가츠 워크 르니는 거 르니가 토사도 다리가 나와서 집이 출가 쓰고요래. 디 출가는 거참 토사도 지 추샤게다 왕 그렇게 참 돈보고 데 로혼 도지 로혼 그 샤와티 접근 적고요래. 레타 범미가 있나 다 추샤니 난자 왕거니 난자 대초 참마가 왕차 참마도는 범미가나 다르코르다레 웹슈셰기요래. Donc dans la culture tibétaine, c'est le bouddhisme qui est le plus valorisé et donc l'enseignement du bouddhisme et aussi la transmission d'initiation, ce sont des aspects extrêmement disons prestigieux dans le bouddhisme tibétain. Ce sont ce qu'on appelle les Dorje Lopen qui s'en chargent et donc les femmes peuvent maintenant accomplir ce genre d'activité. 당운이 지 머랑랑 수수지 니바당의 존탕 다 머랑랑 수수지 베나 히럽당의 탑시티 개바인난자 범메인난자 캬브르 mam보즈 요래다 있나요 베나 산지 출입이 있난자 되니 보기 나왔던 거 왕도시니 있나 되니 지 감다 왕보 강왕 무바지로 강왕 무바 소소다 뜨니 되니 추가 왕차zer 거는 자가 추 냠는 시에가 대 구급들 라랑 소소라 작게요래 디나 아주 무스 있나야나 디 돈데라 심무가 산업당에 zonte
때 오늘 그 서담 탐바다나 대전들 김선단 담바즈를 된다 삼고요. Donc les individus se distinguent par leur capacité propre, leur force, leur sagesse, les moyens qu'ils mettent en place ou les méthodes qu'ils mettent en place. Donc là, il y a beaucoup de différences individuelles. Et dans le bouddhisme, et également dans le bouddhisme tibétain, la pratique religieuse sont du ressort de l'individu. 다때 막도 때랑 가르칠 거는 대 조도 드니 맞추 로즈르네 봐 로즈르네 비군이나 드니 추인난자 찬르기 난자 로미 그 르니 강라야나 녜테나 샤파 동기도 가르치어를 삼고요 대 막도 점은 페르나 더 이시 출루바연 nga sanji chulugpare ta tizina rangi rangda yara yondun mechaza yondun ge yara tane tongak shigidana shun yochaza de shunde mara ngem jogye ta denjayna tane rang to do jan matzi ta te yabo mare kantarin lo zo ni bilgo tane chulugi nan jaga tane lakso nan jaga nangdong kangda kangayna tane nga su lo zo ni go jignina tepe yabo resamgoyo. Donc que ce soit dans le domaine du bouddhisme, donc moi je suis bouddhiste, que ce soit dans la science, l'artisanat, tous les domaines d'activité humaine, ce qui est important c'est de faire preuve d'impartialité. Est-ce que c'est ça? Il n'y a pas de parti pris par rapport à sa propre position. Merci.